Sige David. Sa pangalan ninyo? Ken. Ken Joey. Ken o Joey. Ken. Sige. O guys, papakita daw nila yung boga nila. Pang ano, pang sana Pinoy version. Boga. Uy. Sapa. Di ko Hello guys! Hello guys! Asa man sige daw, i-istorya daw unsay anong ginawa niyo, anong explain. Asa man tong gibutang ninyo kanina? Flying Tiger. Flying Tiger na sa mana gas. Asa man yung napalit anak? Sige daw, asa man ibutang anak? Sprayan. Isprayan lang gamay. Nya, sunod. Puyupon. Okay, blow. Ipan. Then shake. Nya patahuman. Ay, mo lang Kanang. i-press lang ana. Asa may nasad dira? Sa lighter. Kuan sa lighter no. Oh, improvise. Ang galing mag-improvise ng mga bata na to. Hi guys, shout out sa aking Shout out, mama shout out. at papa. Eh, Shout out sa aking papa, sundalo. uy, sandali yung papa. Kaya pala mahilig kang pabuto no. Pagka pagdako na yun, magsundalo po ka. Yes. Yun, sundalo po to. Ayan, mag-aral mabuti para makasulod sa PMA. PMA, huwag lang yung private lang na sundalo ang ha. Dapat katang official mo, may general mo. Ha? Pag-aral mabuti. Okay, bye. Bye!